دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور ہم سب لوگ امام حسین کی شہادت کے لیے باہر آتے ہیں پروٹیسٹ کے لیے۔ جو پہلے آدمی تھے جو ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ہم آج کے ہر یزید کے خلاف اٹھتے ہیں۔ آج کا یزید بھی جو ہے اس کے خلاف بھی ہے، ہم لوگ اسرائیل کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ پروٹیسٹ اس کے خلاف بھی ہے۔ سر، ایک زمانہ تھا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سچ کے لیے اسلام کے حکمران اپنی گردن کاٹا دیتے تھے، جنہیں ہم حضرت امام حسین کہہ کر آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آج کے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، مسجد گرا دی گئی، مذہب کے نام پر، گوشت کے نام پر قتل عام ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، ڈیفرنس کیا ہے سر؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو آج 10 عاشورہ ہے، جو رسول کے نواسے ہیں امام حسین، انہوں نے اپنی جان دی اسلام بچانے کے لیے۔ کربلا کا بس اتنا سا خلاصہ ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ اور آج کے دن آپ کمپیر کریں گے تو جی ہاں، بالکل آپ کا سوال لازم ہے، واجب ہے، کیونکہ آج کے حکمرانوں کو، آج کے لیڈرز کو، اسپیشلی مائنورٹی لیڈرز، مسلم لیڈرز کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ امام حسین سے ان کو انسپریشن لینے چاہیے، کیونکہ امام حسین نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو 72 شہید ہیں، اپنی جو خاندان ہیں، ان کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی اسلام بچانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور آج کے حکمران، سو کال لیڈرز کیا کر رہے ہیں؟ لنچنگ ہو رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا رسول خدا کو یہ گوارا ہوگا؟ کیا امام حسین کو یہ گوارا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ انہیں سیکھ لینے چاہیے امام حسین سے۔ 1400 سال پہلے انہوں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین جو قربانی دی ہے، one of the greatest sacrifice in the world، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ستم ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اگر ہم مسلمان اور جو یہ حکمران ہیں مسلمانوں کے، اگر آپ سچ میں لیڈر ہیں، اگر آپ سچ میں امام حسین کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، آپ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، آپ کو پروٹیسٹ کرنی چاہیے، آپ کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ظلم نہیں سہنا ہے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ڈریے مت یہ گورنمنٹ ایجنسیز کا، سی بی آئی، ED، IT ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ 2024 کے چناؤ نے بتا دیا کہ مودی جیسے جو کریشن کیا گیا تھا وہ تک ٹک نہیں پایا۔ تم جو زلف سوارا کہتی تھی، انہی ہاتھوں انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اسے کا۔ ارے جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا۔ سارے شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا۔ ماں بھائی بھائی پکارتی رہی ہے، پھر بھی خنجر نہیں رکا۔ دیکھ کر مجھے کو بین کہتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا۔ دیکھ کر مجھے کو بین کہتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا۔ میری نظروں کے سامنے ظالم اور وار گن کر چھری چلاتا رہا۔ ہے تیرا ضربے کی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا۔ ماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی بدر نہیں رکا۔ چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، ہے تیرے نور نظر کو لشکر نے۔
चारों जानिबे से घेर रखा था, तेरे नूरे नजर को लशे ने तीर बरसाता था, कोई उस पे कोई पत्थरी से मारता था उसे, हर एक जख्मा पे वो गिराता रहा, जिसको पत्थर नहीं मिला माँ भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी संजय नहीं रुका माँ। पूरे मुसलमानों को एक ख़बर है, एक न्यूज़ है। आज बिलखुसूस कुरान पाक के अंदर सूरह मोहम्मद है। सूरह मोहम्मद का आखिरी हिस्सा ये है, जब अरब ने पैगम्बर इस्लाम को डिफ्यूज़ कर दिया, इन्हें छोड़ दिया, तो पैगम्बर इस्लाम के पास एक वही आई। वो वही के ज़रिए से आखिरी आयत ये बताती है, अगर अरब वर्ल्ड आपको धुतकार रहा है या छोड़ दे रहा है, तो मैं ऐसी कौम को तैयार करूँगा, गैर अरब होगी। वो गैर अरब हम लोग हैं। और बिलखुसूस हज़रत सलमान के फ़ारसी, जो सलमान फ़ारसी थे, उनके कौम के लिए हुज़ूर पाक से सवाल किया गया, आखिर वो कौम कौन सी है? हज़रत सलमान के खांधे पे हाथ रख के पैगम्बर इस्लाम ने बताया कि ये और इसकी कौम ने दुनिया के अंदर चाहे मजहब इस्लाम, बिलखुसूस ईमान अगर सितारे सुरैया पे चले जाए तो ईरानी कौम इसको पलट कर वापस ले आए। आज देखिए दुनिया के अंदर 60 से ज़्यादा ममालिकत हैं मुसलमानों के, उसके अंदर आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, कोई मुस्लिम ममालिक उसके सपोर्ट पे नहीं है। उस हदीस या कुरान की आयत के बराबर आज ईरानी हजरात हर जगह, वरना गोलान हाइट हो, फ़लस्तीन का मसला या सीरिया का मसला या बेरूत का मसला, ये तीनों हमारे हाथ से चले जाते थे। यही कौम है जो गैर अरब, हम लोग सब हैं उसके अंदर मिल के आज मजहब को बाकी रखने के लिए एक ही कौम है, जो हम लोग मिलकर, सब मिलकर, पूरे गैर अरब मिलकर मजहब को बाकी रखने की कोशिश करेंगे। मजीद अस्करी में यहाँ के अंजुमन के सदर जामिन रजा साहब हैं, जो इस बिरादरी की भी कई सालों से पुरखलूस खिदमत करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदियों से ये चला आ रहा है, ये दर्द का इजहार करना, नबी के नवासों की कुर्बानी, इस मातम, मकसद क्या है इसका, असल मकसद क्या है? देखिए, आपको मकसद जो है इंसानियत को बचाना है। ये 1380 साल से पहले जो है, जो इंसानियत बिगड़ गई थी, रसूल खुदा के इंतकाल के बाद जो है सिस्टम को ख़राब कर दिए थे। यजीद बोल के एक बादशाह था जो सीरिया में रहता था, उसका पायतख्त सीरिया में था। वो एक बहुत बड़ा बादशाह था, जैसा आज का अमेरिका कह सकते हैं, उस तरीके का वो एक बादशाह था। जुल्म की इंतहा हो गई थी, वो बंदरों से खेलता था, शराब करता था, शराब पीता था, जुम्मा की नमाज़ पढ़ाने के बजाय जुम्मा की नमाज़ चाशुमे के दिन पढ़ाता था, और नामहरूमों का कोई लिहाज नहीं था। सिर्फ वही बोलता था कि औरत और मर्द दो ही मज़हब हैं, मतलब माँ बाप भाना, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं थी, इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं था। तो उसने बोला कि इमाम हुसैन को जो है, उस टाइम पे वो वक्त के इमाम थे, रसूल खुदा के नवासे थे, उनको जो है ये बोल रहा है कि मेरी बैयत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है बोल के वो बैयत किए। तो इन्होंने बैयत को इनकार किया। मुझ जैसा तुझ जैसे से हरगिज़ बैयत नहीं हो सकती। जी सर, जुल्म तो उस वक्त भी होता था, उस वक्त के हुक्मरान जो मुसलमानों के थे अपनी गर्दन कटा देते थे। मुसलमानों पर जुल्म आज भी हो रहा है सारी कायनात में, आप फ़लस्तीन में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, कहीं भी देख लें, लेकिन आज के हुक्मरानों में वो बात नज़र नहीं आती है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आप एक बिरादरी के एक बड़े सदर हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, तजुर्बेकार हैं। देखिए, सारी दुनिया में 57 मुल्क मुसलमानों के हैं। जी, सिर्फ नाम का मुसलमान हो जाना ज़रूरी नहीं है। अगर अहले बैत के ऊपर और रसूल के अहकाम के ऊपर अगर दुनिया चलती तो आज ये ज़िल्लत का मौका ना उठाना पड़ता। आज जो है, जो फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है जुल्म, 57 मुल्क खामोश बैठ के जो तमाशाई बन के बैठे हैं, ये सारी दुनिया इसकी गवाही देती है कि वाकई नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम से इनको कुछ लेना देना नहीं। जी, आखिरी सवाल मेरा सर, अभी 2 दिन पहले हमने देखा महाराष्ट्र में एक मस्जिद को ढा दी गई, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ मज़हब के नाम पर लोग कत्लेआम कर रहे हैं लोगों का, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं
टोटल खामोश हैं। ऐसे लीडरान को क्या आवाज़ देंगे आज के इस मीडिया के ज़रिए से? देखिए, सबसे पहले हमारी कौम में आज लीडरशिप नहीं है, नहीं है। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, लीडरशिप जा चुकी है। पहले के ज़माने में क्या था, एक लीडरशिप होती थी, मैं कौम से चुना हूँ, मैं कौम का दर्द रखना है, मैं कौम के हर मसलों मसाइल को मुझे आगे बढ़ना है, वो मसला था। आज अपना खुद का पर्सनल इंडिविजुअल्स देख रहे हैं, कौम के बारे में नहीं देख रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है कौम की बात करते हैं, जैसे इलेक्शन जीत देते हैं, कौम गई कहीं भी वो निकल जाती है। आज इंडिया के अंदर खासकर जो है लीडरशिप का वजूद नहीं है।